Hello guys, shoutout. So nandito ngayon tayo ngayon sa Mountain View Resort dito sa May Cebu City. So tara. Nalagay tayo guys, so marami sila dito mga view na magaganda. So tayo lang maglakad-lakad tayo dito. Oh, teka lang, kita tayo guys. Hoy. Sir. Sir, asa pa ingon sir? There is Mountain View, sir. Pwede mo ngutan na, sir? Sir. Asa pa ingon there is Mountain View, sir? Sir. 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 Tay, wala na ning gahi na, sir. Overnight niya, wait. Sir. Sir. Buko ganin ako. Sir. Mata na sir ay. Niligang tao sir. Yung mata sir bay. Overnight siguro ni. Kulaw ba?